بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں نظام شمسی کے 6 سیاروں کا نایاب نظارہ۔ 4 سیاروں زہرہ، مشتری، زحل اور مریخ کو غروب آفتاب کے بعد دیکھا گیا۔ زہرہ اور زحل قریب ترین تھے، لاکھوں افراد نے کھلی آنکھوں سے نظارہ کیا۔ نظام شمسی کے 6 سیاروں کا نایاب نظارہ۔ 4 سیاروں زہرہ، مشتری، زحل اور مریخ کو غروب آفتاب کے بعد دیکھا گیا۔ لاکھوں افراد نے کھلی آنکھوں سے نظارہ کیا۔ زہرہ اور زحل قریب ترین تھے۔ نیپچون اور یورینس کو دیکھنے کے لیے دوربین کی ضرورت تھی۔ سیاروں کی یہ پریڈ یہاں ختم نہیں ہوگی۔ 31 جنوری کو چاند بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ 1 فروری کو چاند اور زہرہ کا سنگم ہوگا۔ ماہر فلکیات کے مطابق سیاروں کا یہ نظارہ فروری کے دوسرے ہفتے تک جاری رہے گا۔ متعدد سیاروں کو ایک ساتھ دیکھنے کا موقع ہر سے نہیں ملتا، جس کی وجہ سے یہ پلانٹ پریڈ بہت خاص قرار دی جا رہی ہے۔ لاہور کے قدیم اکبری گیٹ کی بحالی کا منصوبہ۔ تاریخی دروازے کے سامنے رم مارکیٹ ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ 384 دکانوں کو مسمار کیا جائے گا۔ 1 ارب روپے اسٹرکچر اور کاروباری نقصان قیمت میں ادا کیے جائیں گے۔ سرکاری زمین واگزار کروا کر گیٹ کی خوبصورتی کو بحال کیا جائے گا۔ لاہور کے قدیم اکبری گیٹ کی بحالی کا منصوبہ۔ حکومت پنجاب کی تیاریاں مکمل۔ 33 کنال 15 مرلہ سرکاری زمین کو واگزار کروا کر اکبری گیٹ کی خوبصورتی کو بحال کیا جائے گا۔ تاریخی دروازے کے سامنے ری مارکیٹ ختم کی جائے گی۔ 1 ارب روپے اسٹرکچر اور کاروباری نقصان قیمت میں ادا کیے جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق ری مارکیٹ کے 384 دکانداروں کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ 95,713 اسکوائر فٹ پر محیط ری مارکیٹ کی 384 دکانوں کو مسمار کر دیا جائے گا۔ مسجد یزمانی اور اکبری دروازے کے درمیان 33 کنال جگہ کی بحالی کروائی جائے گی۔ تخمینے کی اسمبلی کیبنٹ کمیٹی کو ارسال کی جائے گی۔ دستاویزات کے مطابق فرینچ گورنمنٹ کے تعاون سے وال سٹی اکبری گیٹ اور مسجد یزمانی کی تزئین و آرائش کا کام مکمل کروائے گی۔ محکمہ داخلہ کا پہلا سائنس انکلیو بنانے کا فیصلہ۔ پنجاب ایگریکلچر فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کو سائنس انکلیو کا درجہ دیا جائے گا۔ فرینزک سائنس ایجنسی ٹریننگ لیب کو سائنس انکلیو کا درجہ دیا جائے گا۔ ٹریننگ لیب کو ڈاکٹر اشرف طاہر کے نام سے منسوب کیا جائے گا۔ اسمبلی ایوان وزیر اعلیٰ کو ارسال کر دی گئی۔ پنجاب میں سائنس اور ٹیکنالوجی کو فروغ ملے گا۔ پنجاب میں پہلا سائنس انکلیو بنایا جائے گا۔ محکمہ داخلہ نے تفتیشی نقطہ نظر سے سائنس انکلیو بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ سائنس انکلیو بنانے کے لیے اسمبلی ایوان وزیر اعلیٰ کو ارسال کر دی گئی۔ پنجاب ایگریکلچر فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی، فورینسک سائنس ایجنسی، فورینسک سائنس ٹریننگ لیب کو مشترکہ طور پر پنجاب سائنس انکلیو کا درجہ دیا جائے گا۔ فورینسک سائنس ٹریننگ لیب کو ڈاکٹر محمد اشرف طاہر کے نام سے منسوب کیا جائے گا۔ ڈاکٹر اشرف طاہر کی پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی کے لیے خدمات کو سراہتے ہوئے اس انکلیو کو ان کے نام سے منسوب کیا جائے گا۔ حوالات میں ملزم قتل کیے جا رہے ہیں۔ سرعام لوٹ مار سے علاقہ غیر کا تاثر سامنے آ رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پولیس کی کارکردگی پر برہم۔ لاہور ریجن میں کام بہتر کرنے کی ہدایت جاری۔ پولیس کی 6 ماہ کی کارکردگی رپورٹ مریم نواز کو پیش۔ 6 ڈویژنز میں اقبال ٹاؤن سب سے آخری نمبر پر رہی۔ لاہور پولیس کی گزشتہ 6 ماہ کی کارکردگی کیا رہی؟ پرفارمنس انڈیکیٹرز کی ہیٹ میپ پر مبنی رپورٹ وزیر اعلیٰ کو بھجوا دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق کینٹ ڈویژن پولیس کارکردگی کرائم فائٹنگ کے لحاظ سے پہلے نمبر پر آ گئی۔ سٹی ڈویژن پولیس 70.8 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہی۔ اقبال ٹاؤن پولیس کا 6 ماہ کا مجموعی سکور 62.5 رہا۔ ماڈل ٹاؤن پولیس 70.2 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہی۔ رپورٹ کے مطابق صدر ڈویژن پولیس کا 63.5 پوائنٹس لے کر چوتھا نمبر آیا۔ سول لائنز ڈویژن 63.2 پوائنٹس لے کر 5ویں نمبر پر رہی۔ لاہور کی 6 ڈویژنز میں اقبال ٹاؤن ڈویژن سب سے آخری نمبر پر، جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز پنجاب پولیس کی کارکردگی سے ناخوش، افسران سے ناقص کارکردگی پر اظہار برہمی کیا۔ وزیر اعلیٰ نے لاہور پولیس کے 40% کرائم کم کرنے کے دعوے کو مسترد کر دیا۔ کارکردگی جانچنے کے لیے وزیر اعلیٰ کی جانب سے کیے گئے اجلاس میں پنجاب پولیس کے افسران کو نمبرز گیم کے بجائے حقیقی طور پر کرائم پر قابو پا کر عوام کو تحفظ دینے کا ٹاسک دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ شہریوں کو سرعام لوٹا اور مارا جا رہا ہے۔ علاقہ غیر کا تاثر سامنے آ رہا ہے جو کسی صورت میں قبول نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ڈی پی او وہاڑی اور آر پی او ملتان کو بہتر کارکردگی پر شاباشی بھی دی۔ یوٹیلیٹی سٹورز کی بندش کی خبروں نے لاہور سمیت ملک بھر کی ریٹیل مارکیٹوں میں بھونچال پیدا کر دیا۔ لاہور میں چینی کی قیمتوں میں تیزی کا سلسلہ برقرار ہے۔ ہول سیل میں درجہ اول کا گھی 550 روپے اور پرچون میں 560 سے 565 روپے تک ٹریڈ ہو رہا ہے۔ دوسری جانب یوٹیلیٹی سٹورز کی بندش پر بات کرنے ملازمین کا قافلہ کل اسلام آباد روانہ ہوگا۔ عہدیداران وزیر صنعت رانا تنویر سے ملاقات کریں گے۔
शहर भर के यूटिलिटी स्टोरों के मुस्तकबिल पर गैर यकीनी के बादल मंडलाने लगे। यूटिलिटी स्टोर्स की मुस्तकिल बुनियादों पर बंदिश की खबरों ने लाहौर समेत मुल्क भर की रेंटल मार्केटों में भौचाल पैदा कर दिया। लाहौर में चीनी की कीमतों में तेजी का सिलसिला बरकरार है और चंद रोज में ही चीनी की कीमत जो परचून में 140 थी, अब चीनी 150 रुपए फी किलोग्राम पर ट्रेड हो रही है। होलसेल में चीनी 143 रुपए 40 पैसे पर ट्रेड हो रही है। होलसेल में दर्जे अव्वल का घी 550 रुपए और परचून में 560 से 565 रुपए तक ट्रेड हो रहा है। दर्जा अव्वल के खुर्दनी आयल की कीमत 575 से 584 रुपए तक देखी जा रही है। दूसरी जानिब शहर के 100 के करीब यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी, दालें, घी और ऑयल मौजूद नहीं। वफाकी हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोरों की बहाली के बजाय बंद करने की तैयारियां जारी हैं। इतवार के रोज यूटिलिटी स्टोरों के मुलाजमीन का काफिला इस्लामाबाद रवाना होगा और यूनियन के मरकजी ओहदेदारान वजीर सनद और पैदावार राना तनवीर हुसैन से मुलाकात करेंगे। शहरी कहते हैं यूटिलिटी स्टोर्स को खत्म करना गरीब के मुँह से रोटी छीनने के मुतरादिफ है। ये बुनियादी मराकज़े सेहत ठेके पर देने से डॉक्टर्स को पहला धचका। हेल्थ क्लिनिक के नाम से आउटसोर्स BHU के डॉक्टर्स फारिग। 1 फरवरी से मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक फ़ाल होंगे। PHU के डॉक्टर्स की खिदमात 31 जनवरी से ख़त्म करने का हुक्म जारी किया गया है। बुनियादी मराकज़ सेहत ठेके पर देने से डॉक्टर्स पर पहला कुल्हाड़ा चल गया। मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक के नाम से आउटसोर्स बुनियादी मराकज़ सेहत के डॉक्टर्स मुलाजमत से फारिग कर दिए गए। महकमा प्राइमरी हेल्थ ने एडहॉक पर बुनियादी मराकज़ सेहत पर तैनात डॉक्टर्स मुलाजमत से फारिग करने का हुक्म दे दिया। 1 फरवरी से ठेके पर दिए गए बुनियादी मराकज़ सेहत बतौर मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक फाल होंगे। बुनियादी मराकज़ सेहत में तैनात एडहॉक डॉक्टर्स की खिदमत 31 जनवरी से खत्म हो जाएंगी। पंजाब हुकूमत ने 150 बुनियादी मराकज़ सेहत को मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक के नाम से ठेके पर दिया है, जहां पहले से काम करने वाले डॉक्टर्स को फारिग कर दिया गया है। उनकी जगह महकमा प्राइमरी हेल्थ ने मनपसंद डॉक्टर्स को ठेका दे दिया है। LDA का मुफाद आमा के लिए सरकारी अराजी मार्केट से कम दामों पर देने का फैसला किया गया है। LDA की पंजाब पुलिस और पंजाब फूड अथॉरिटी को अराजी के अलॉटमेंट के लिए खुसूसी मेहरबानी की गई। LDA का मफाद आमा के लिए सरकारी अराजी मार्केट से कम दामों पर देने का फैसला। LDA ने पंजाब पुलिस और पंजाब फूड अथॉरिटी को अराजी की अलॉटमेंट के लिए खुसूसी मेहरबानी कर दी। LDA गवर्निंग बॉडी के इजलास में सरकारी इदारों को अराजी देने की तफसीलात सामने आ गयी। तफसीलात के मुताबिक LDA गवर्निंग बॉडी ने पंजाब पुलिस पर नवाजिशात के लिए कानून में खुसूसी तौर पर नरमी की है। रिहायशी और एजुकेशनल साइट को पुलिस के लिए खुसूसी तौर पर लैंड यूज तब्दील करके रिजर्व प्राइस से कम कीमत पर दिया गया। पंजाब पुलिस को गुजरपुरा में 3 किनाल 15 मरले की एजुकेशनल साइट दी गई है। गार्डन टाउन में प्लॉट नंबर 47, 46, 45 और 93 से 97 अली ब्लॉक के रिहायशी प्लॉट्स को पुलिस के लिए मफाद आमा कर दिया गया। दूसरी जानब 6 किनाल को पंजाब फूड अथॉरिटी को रियायत और इक़सात में अदायगी के तहत दिया गया है। पंजाब फूड अथॉरिटी अपने दफ्तर के लिए अराजी के एवज 30% एडवांस जबकि बाकी 3 साल आसान इक़सात में देगी। वज़ीर इत्तलात और सकाफ़त पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा है कि मरियम नवाज पंजाब में इनकलाबी इक़दाम कर रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अस्मा बुखारी का कहना था कि दूसरे सूबों के लोग भी मरियम नवाज के कामों के मुतरफ़ हैं। DGPR में सूबाई वज़ीर इत्तलात और सकाफ़त उस्मा बुखारी ने कहा कि दूसरे सूबों के लोग भी मरियम नवाज के कामों के मुतरफ़ हैं। पंजाब में अमली इक़दामात हो रहे हैं। किसान कार्ड से काश्तकारों ने 50% यूरिया इस्तेमाल की। किसान कार्ड के जरिए काश्तकारों ने 150 अरब रुपए से ज़ायद ज़रूरी मसनूआत खरीदी। यूरिया की फ़रोख्त है पूरे पंजाब के अंदर, उसमें 50% इजाफा हुआ है। ये छोटा इजाफा नहीं है, 50% बहुत बड़ा इजाफा होता है। और जो किसान कार्ड की मदद से जो खाद और पेस्टिसाइड्स हैं उसकी भी ख़रीदारी में रिकॉर्ड इजाफा देखा गया है। 50 अरब रुपए से ज़्यादा की ख़रीदारी किसान कार्ड के ज़रिए किसान जो है वो अभी तक कर चुके हैं। उस्मा बुखारी ने कहा पंजाब में गंदम की बवाई की सेटेलाइट के जरिए निगरानी की जाएगी। सेटेलाइट तस्वीर का गंदम की फसल पक कर तैयार होने पर तस्वीर से मवाजना किया जाएगा। वज़ीर आला ने किसानों के लिए ज़राअत दोस्त पॉलिसियों का इजरा किया है। रमज़ान निगहबान पैकेज के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो चुका है। तमाम मुस्तहिक़ खानदानों को रमज़ान निगहबान पैकेज के तहत रिलीफ फराहम किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने इसके ऊपर तैयारी शुरू कर दी है। निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत फिर लाखों खानदानों को जो है वो ये जो रमज़ान निगहबान पैकेज है ये मिलेगा। 15 फरवरी तक का टाइम है। जो मुस्तहिक़ ख़ानदान है उनको जो है वो ये निगहबान रमज़ान पैकेज पहुंचाने के लिए उनसे रिक्वेस्ट की जाए कि जो मुस्तहिक़ ख़ानदान है 15 फरवरी तक अपनी रजिस्ट्रेशन करा लें। सूबाई वज़ीर इत्तलात ने कहा कि पंजाब में होनहार स्कॉलरशिप के बाद तलबा और तालिबात को 1 लाख स्कूटीज मुहैया की जाएंगी। मरियम नवाज बहुत जल्द तलबा को मेरिट पर जदीद लैपटॉप भी देंगी।
अज़मा बुखारी ने कहा कि बानी पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड करप्शन पर सजा हुई। इसके मकबूल होने के दावे अवाम ने रद्द कर दिए। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। लाहौर हाई कोर्ट में एडीआर पर कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह का वीडियो लिंक खिताब। बोले 2023 में पाकिस्तान भर में 17 लाख केसेस का फैसला किया गया है। मुसालहती निज़ाम अपनाना अब लाजिम हो चुका है। मुसालहती निज़ाम में फीस कम होगी और लोगों के मसाइल ज्यादा हल होंगे। एडीआर कॉन्फ्रेंस से वीडियो लिंक पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 3 जज जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने खिताब करते हुए कहा कि साल साल केस चलाने से अवाम अब तंग आ चुके हैं। अब लोगों को बताएं कि मुसालती निज़ाम उनके मसाइल का हल है। जस्टिस जवाद हसन का इजहार ख्याल करते हुए कहना था कि वकला की ज़हनियत तब्दील करने की जरूरत है। मुसाहलत 2 घंटे या 2 दिनों में हो सकती है। When the case comes to a court says I've seen the file. In my E&E, early neutral party evaluation, I have evaluated your case. I suggest you for mediation, maybe perhaps a facilitative, perhaps a evaluative. If you think is evaluative, I'll ask you to then fix a case. जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद का कहना था कि वकला की जिम्मेदारी है कि साइलिन को मुसालत की जानब ले जाएं। वकला मुसालती सेंटर्स के जरिए पैसे कमा सकते हैं। One is your responsibility towards the nation. The legislature, they have legislated. There are 2 acts already mentioned in the case of Pakistan Private Limited by the Honorable Supreme Court. They have given all the aspects of the matter, all the benefits, how quickly, efficient. तकरीब से साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत, सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार कादर बख्श चार समेत दीगर वकला ने भी इज़हार ख्याल किया। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। लाहौर जिमखाना क्लब के इलेक्शन की तैयारियां। डॉक्टर अली रज़ाक पैनल के उम्मीदवार कमर खान बॉबी का मुमताज़ कानून दान और वकील रहनुमा हामिद खान एडवोकेट से राबिता। हामिद खान एडवोकेट का डॉक्टर अली रज़ाक पैनल सपोर्ट करने का ऐलान। लाहौर जिमखाना क्लब के इलेक्शन की तैयारियां। उम्मीदवारों ने वोटर्स और सपोर्टर्स से राब्ते तेज कर दिए। डॉक्टर अली रज़ाक पैनल के उम्मीदवार कमर खान बॉबी ने मुमताज़ कानूनदान और वकील रहनुमा हामिद खान एडवोकेट से राब्ता किया और पैनल की सपोर्ट करने की इस्तदा की। इस पर हामिद खान एडवोकेट ने कमर खान बॉबी को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया। हामिद खान एडवोकेट समेत दीगर अहम शख्सियात ने भी जिमखाना इलेक्शन में डॉक्टर अली रज़ाक पैनल की हिमायत का ऐलान किया है। दूसरी जानिब लाहौर जिमखाना क्लब का सालाना जनरल बॉडी का इजलास कोरम पूरा न होने के बायस मुलतवी कर दिया गया। जिमखाना क्लब की सालाना जनरल बॉडी का इजलास 1 फरवरी को होगा। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिटी 42।